الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جعلت المتصل كمن جعلك ركعا لك سجود لك ساواه المؤمن تنفق بما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نهاية آية لكم وفعل ما فلان نهاية كاين نفقة فينا على ألك أون كبتير فينا كفوسين عما alago min fɔlɔ an ye n'an y'a yira la k'a fɔ nafakatu ni a dan tɛ wari dɔrɔn ye fɛn bɛɛ ala ye fɛn fɛn d'i ma ele kan ka a yira ala la ka ala ko ɲuman dɔn ka ala barika la n'o ye a bɛ nafakatu min n'a bɛ tali kɛ fɛn min na n'i y'a kɛnɛya n'i y'a hakili ye n'i y'a dɔn n'i y'a faamuya ani fanga min dir'i ma ka fara nafolo a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. A ɲini b'an fɛ an b'olu kɛ ka ala ko ɲuman dɔn ka ala barika la ka kɔn saya ye na an ma yani ni saya nana adamaden bɛ mun a b'a nata ko n'ala tun ale kɔsegin dɔɔnin k'ale yakaroya dɔɔnin ale tun a banna fɛn mun ma a bɛ na sɔn olu yani kuma ni a bɛ tali kɛ jamakulu saba bɛɛ lajɛlen na komi an karamɔgɔ فأصدق يعني كافري alemi bana ala taala ni saya nana sa ma b'a fɔ a b'a nata ko y'u kunna lɔ u tun bɛ sɔn silamɛya ka min fɔ u tun bɛ sɔn a ka ɲali mun ɲini an fɛ ko an y'o kɛ kun b'o kɛ donc o ko a b'o maana di a bɛ tali kɛ kafiri la kuma a bɛ tali kɛ munafiki la fana komi kuma tun bɛ bɛɛ bolila o de kan a bɛ tali kɛ hata silama an karamɔgɔ ko ten ni silama ni saya nana ma a bɛ saya na ye a ma o ye jumɛn ye a bɛ alamatu tamasiyɛnw mun b'a yira k'a fɔ ko saya waati bɛ ye n'o nana dɔrɔn silama yɛrɛ a b'a nata ala fɛ k'a fɔ n'ale kun kɔsegila ka na n'a kun kɔsegila ka na a bɛ na dɔ fara a ka ɲumanw kan parce que ni saya surunyana ile lonan façon min ye a bɛ lɔ kumana min na n'i sela i jatigicɛ fɛ i kunbɛ cogo i b'a dɔn fɛn min bɛ yen donc yɔrɔ nin na bɛɛ b'a position lɔ donc ko silama yɛrɛ b'a nata hali na ala tun ale yɛrɛ ta kɛ jɔn kɔfɛ donc ni ye Ibn Abbas ya rayu ye ale ko k'a bɛ tali kɛ kafiri la a bɛ tali kɛ silama yɛrɛ la bɛɛ de bɛ ten donc ni saya waati kɔni sera bɛɛ bɛ nimisa. Bɛɛ b'a ye ko kun kan ka ɲuman kɛ ka kɔn ni lon ye ala b'o de fɔ la ɲinɛ k'an ye nafakatu kɛ ka kɔn lon ye bɛɛ y'i ya kɛnɛya kɛnɛya min b'i la sɔrɔ min b'i la nafa min b'i la k'an bɛɛ y'olu kɛ k'o di ala ma ka fɔ saya n'an ye a ma ni saya nana aw ka fayaqula rabbi adamaden b'a fɔ yan tigi lawla akhartani ila ajalin qarib ni tun ne bila kan bɔ segin ka taga dɔɔnin ka waati dɔɔnin di ne si ma ka si dɔɔnin d'u ma kan dɔɔnin d'u ma n'o tun kɛra fa asadaka n banna ka jaga mun bɔ n bɛna jaga bɔ fɛn mun ma jaga bɔ dɛ a bɛɛ bɛ nimisa ko n bɛna jaga mun ma ɲali kɛ donc e yɛrɛ b'a yira fɛn min tora i b'a fɔ k'i tun bɛna k'o baara kɛ dɔw ko k'a bɛ tali kɛ mɔgɔ mɔgɔ ma jaga bɔ donc ele y'a hami i b'a lɔn k'i minɛ yɔrɔ o ye i ya jagabaliya i banna k'o min bɔ nin ye donc ele b'a ye ko n kan ka n'o de kɛ donc fa asadaka ay fa aqum bi ada'i faridat al-hajj alladhi kana wajiban alayhi wa kuntu mustati ala mina nga hiji o min i ko jagoya ka se bɛ ye fana tɛna kɛ ma kɛ n bɛ kɔsi bɛ t'o kɛ waati d'u ma i t'o kɛ donc i bɛ nata nin bɛɛ lajɛlen na. Doi ka fɛn mun kɛ a bɛ tali kɛ hiji la hiji min tora an bolo k'a sɔrɔ se b'an ye ma kɛ jaga mun fana a nafolo b'i bolo i m'a kɛ i bɛ na taa nin bɛɛ lajɛlen na
mana min i ka saya tagamasiw ye i ka saya fɛn min b'a yira k'a fɔ ko alhamdulillah don an b'a nana i ma i k'a ye olu kɔni tiɲɛ bɛ lala kɛnɛ kan ele bɛ min fɔ sisan an karamɔgɔ bɛ min fɔ o de ye wa kunu mina salihin n tɛna dan jaga bɔli dɔrɔn ma n tɛna dan hiji dɔrɔn ma n bɛna kɛ ɲalikɛlaw cɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko ɲali n bɛna kɛ o cɛ la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma o donc ko min ɲini b'an fɛ k'an ye hinɛ fangandenw na an ye hinɛ dɛsɛbagatɔw la an y'o kɛ ka kɔn lɔɲɛ lon min ni an ya baaraw bɛɛ bɛna bila kɛnɛ kan lon min na jatew bɛna bɔ lon min na ka kɔn lon ɲɛ i ye min kɛ a tɛ dogo ka k'o lon ɲɛ ala bɛ min fɔ la an ɲɛna k'an ye baara ɲuman kɛ u n'an ka baara ɲuman kɛ an bɛna o tɔnɔ le ta donc diɲɛ ye sɛnɛkɛyɔrɔ de ye an bɛɛ bɛ sɛnɛ de la n'i ye min sɛnɛ i b'o le kan dɛ samiya la i ma baara min kɛ ni samiya banna i t'o sɔrɔ donc o bɛ cogoya min na diɲɛ sigi nin fana bɛ ten yan ye baarakɛyɔrɔ de ye an bɛɛ lajɛlen kan ka baara de kɛ k'an sɛbɛ don baara la baara min n'an bɛna o nafa sɔrɔ ala fɛ ala min nana n'an ye yan ale k'an ye baaraw kɛ a ka baara mun yira n'an ye jija e bɛ se min na o kɛ bɛɛ n'i se don i bɛ se min na i y'o kɛ n'i y'o kɛ i bɛna tɔnɔ ta ala ye ala bɛ min fɔ la ɲinɛ n'an karamɔgɔ b'o fɔ la ɲinɛ o de ye an karamɔgɔ ko kɛnɛya min dilen ma nafolo min dilen ma k'i kana to yen i cɛntabagaw ye dɛ n'i ka bila u bɛna cɛn ta i kɔfɛ i bɛ kɛ jɔn ye i denw ye i bɛ kɛ jɔn ye i musow ye donc ele k'a lajɛ i m'ale ala ta kɛ donc a kungo b'i dala ni sala komi aw yɛrɛ b'a ɲɛ la cogo min na ko n'an ko a ma an y'a mɔgɔ cɛkɔrɔbaw minnu bɛ taa lɔgɔ la u bɛ bɔ sen fo safo kɔfɛ nin bɛɛ bɛ kɛla denbaya ka la hinɛ kan donc an b'o jɔnya mun kɛla an denw ye lahara kiti b'an kunna n'anw ma se ka ala ta k'a la mais n'an ye ala ta kɛ anw bɛ ala ta min kɛra an b'o nafa sɔrɔ ni denw fana nana na denw fana bɛ na ɲumanya min kɛ o nafolo la denw fana b'o ɲumanya e fana b'o dɔ sɔrɔ denw b'o ta sɔrɔ e b'o ta sɔrɔ mais ni le m'a kɛ ni denw nana ni denw k'a kɛ i tɛ dɔ sɔrɔ a la dɛ i y'a faamuya la ele ma i k'a lajɛ k'a bila e ma ala ta k'a la ala ko min ele m'o kɛ k'a ɲini k'a bila ni denw nana n'olu nana ɲumanya k'a la denw mun bɛ ɲumanya k'a la olu de b'a nafa sɔrɔ e tɛ foyi sɔrɔ mais n'o fana ye juguman k'a la ele min k'a lajɛ i bɛ dɔ sɔrɔ juguman donc jumɛn de da ka dan na ele k'a lajɛ ka bila o ka jɔnya kɛ o ye donc ele lam tasafi i ma nafa sɔrɔ donc min ɲini b'an fɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna k'an kana wari ɲini ten ka bila ten denw ye o bɛ n'o ka ban ala ta la dɛ a ye kuma fɛ ka ban ala ta la n'i ele k'a ɲini de k'a lajɛ i ma ala ta de k'a la a o de kasara donc i bɛ se lotori de bɛ ɲɛfɛ gɛrɛgɛrɛ bɛɛ fɛ ni dɔw nana ɲumanya k'a la k'a sɔrɔ e tun bɛ ɲumanya kɛ la i b'o nafa sɔrɔ ni dɔw fana ma ɲuman kɛ la n'o ye juguman de kɛ ele min k'a lajɛ i bɛ dɔ sɔrɔ juguman donc olu na dɔ ka wele k'a ɲininka a ko waritigiba dɔ yɔrɔ tun b'a bolo a ka yɔrɔ nin kɛ bari le ye donc c'est a tigi y'a fɔ n ye cogo min na a kɛra Bamakɔ yɛrɛ a b'a fɔ cogo min na a yɔrɔ dɔrɔn yɔrɔ n m'a dɔn ni yɔrɔ bɛ yen min bɛ marché ka bɔ voilà donc a ka yɔrɔ kɛ ten ala nana kɛ saya sera ale ma donc muso ni denw nana bɛn ko k'a kɛ misiri ye donc voilà ko ka yɔrɔ nin ci ka kɛ misiri ye o ka ne ɲininka sisan ko est ce que ko cɛ bɛ dɔ sɔrɔ n k'a tɛ foyi sɔrɔ o baraji la a tɛ foyi sinon a tɛ foyi sɔrɔ baraji la yɔrɔ kɛ misiri ye jɔn de k'o kɛ muso ni denw olu de b'a baraji sɔrɔ ale k'a kɛ kun bɛ mun de kɛ la dɔrɔn i y'a ye donc ni denw ni musow fana kun nana continuer o dɔrɔn baara de la sisan ale fana a b'o jurumu sɔrɔ i bɛ a bɛ ten ni denw n'olu nana continuer o dɔrɔn baara la o jurumu bɛ sɛbɛn ale kun komi ale yɛrɛ ta sɛbɛnla kojugu mais komi ale m'a ɲini o kama donc ale ka ɲini min kama ale sala ka to de kan donc ale tagalen kɔfɛ a kɛla mɔgɔ wɛrɛw ta le ye donc a kɛla muso n'a denw ta le donc olu ka kɛ k'a di ala ma
donc olu ka di ala min ma ala fana bɛna di olu de ma parce que ale ma di ala ma komi ale ma di ala ma ala b'a di o ma cogo di dɔ di ale ma foyi tɛ di ale ma i y'a faamuya la donc an ye nin yɔrɔ ninnu kɔlɔsi an bɛ ala dali ninnu aw ka hakilima d'a ma hakilima bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na yala bala m'o kɛ ala an bɛɛ lajɛlen idan ni saya sera ko an bɛ miiri min ma o dɔ de la an bɛɛ lajɛlen bɛ min na k'an kan ka min kɛ ka ko o de ɲɛ o de fɔla an ɲɛna donc o de ye sarakaw ta bɔli ninnu an y'o ta kɛli fata mun tili bolo k'olu kɛ o de kosɔn k'a nana yani tabarula at'imu ta'ama wasilul arham wasallu billayli wannasu niya tadkhulu jannata bisalam donc n'u ye fɛn ye an b'a dɔn k'a fɔ yani silamɛya saya se ni e ma ye hami ma taga foyi la fo ala ni tun ka wagati to mun tun bɛna saraka bɔ n bɛna ɲali kɔ da b'a la o la ko jaga a hakili ma taa foyi la a ma seri ko fɔ a ma foyi ko fɔ a ka ɲali saraka de fɔ dɔ b'a yira n na k'a fɔ ko saraka ye yani ko ba lo adamaden ka ɲɛnamaya la yani saraka n'a fɔra saraka ɲali sugu bɛɛ wajibu b'o la nafilaw b'o la ka ɲali kɛ i balimaw o de kosɔn an karamɔgɔ nana ni nin hadisu ye k'an ye suman di ɲɔgɔn ma an ye hinɛ ɲɔgɔn na ni suman ta dili ye an ye sinjiw tugu ninnu bɛɛ ye sarakaw de ye ninnu bɛɛ nafaw ka bon an ye seli su fɛ ka mɔgɔw to sunɔgɔ la donc n'o kɛra k'an bɛ don arijinɛ kɔnɔ donc arijinɛ don sababu ye fɛn mun ye an karamɔgɔ b'o de fɔ la ɲɛnɛ ka bɛn ni ko an kana to yen fiyewu elema nin si kɛ fo ka taga ka to yen fo ka taa se min bɔ wagati ma mana mina saya surunyana e ma ni bɛna saya nɛnɛ wagati min na ele bɛ sɔrɔ k'a fɔ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan la i b'a ye wagati a t'i nafa an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛnɛ ka bɛn ni ma o dɔ ye an karamɔgɔ ko فالحقائق كلها التي جاء بها الأنبياء يعني سوف يعرفها الناس يعني نبي مومي تشيدو ناناني تيامي نامبه بانيبوما أكوان بيبنالو بيبنالو كوتشانو بيفنا بنا سواما فنا يافهم بلا ما أمنا لونغو تشانو أمنا سواما متى عند الموت نيسا ياسي لك ماما bɛɛ lo ko cidenw nana min u nana ni kan min bɛɛ bɛ sɔn a ma o wagati i kɛra silamɛ ye i bɛ sɔn a ma o saya bɔ wagati ni bɔ wagati i kɛra kafiri fana i bɛ sɔn a ma o wagati bɛɛ bɛ sɔn a ma fal imanu qadiyatu waqt ka limani ala ma wagati min ko lo yani wa khiyaruna ma'a al-iman khiyar waqt imma an ta'rifa al-haqiqa fi al-waqt al-munasib فتنتفع بها donc an sɔn hɛrɛ ma mɔgɔ sɔn hɛrɛ ma ni limaniya ye ka bɛn wagati ta laɲini ma donc ni bɛnna i sen ma ka wagati ɲɛnɛma ta e kan ka sɔn ala la wagati min na a i bɛnna i sen ma dɛ i bɛ nafa ta o i bɛ nafa sɔrɔ i ka wagati la wa imma an ta'rifa fi waqti ghayr munasib ni fila lo i ye ala dɔn wagati la wagati min b'i nafa i bɛ nafa sɔrɔ a la ou bien ye ala do wagati la wagati mi ti nafa sɔrɔ la donc n'o kɛla do tarsu i bɛ bɛn ya examen la ma min na i la a ma na imtihan examen de b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ donc ni ka muraja kɛ ka ɲa ka leçon ta ka ɲa i b'a ye i ya examen bɛ nɔgɔya i ma mais ni ne fana m'o kɛ donc ka sigi la i b'a ye i bɛ gɛlɛya sɔrɔ ya examen la donc an bɛɛ b'o de la de an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲinɛ o de ye donc an si tɛ yen i kɛra silamɛ ye i kɛra kafiri ye bɛɛ bɛ can bɛɛ bɛ a lɔ bɛɛ b'a sɔn i b'a faamuya la i kɛra mɔgɔ sugu sugu i b'a dɔn ko nin de ye can ye mais i b'a dɔn wagati jumɛn ɛndɛ mawut saya wagati de bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o wagati n bɛ ala dalen ne n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se k'a to an b'an jija ka can lɔ wagati la wagati min ni can lɔ bɛ anw nafa wagati min na an ye can baara wagati la fana a baara bɛ anw nafa wagati min na an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛnɛ o de ye lakin al-butul an ta'rifa fi waqti al-munasib yani k'i kɛ bravo ye yani cɛfarin i ye can lɔ kuma i ye can baara kuma
donc ni le ma lo a long kuma ima bara kuma yani ibina ya example angara mo ko misali be chugo mina ko me alu mumbe achama kalande aba kalama ne examen c'est là donc yani akakoye darsu be dawma ne darsu dilama examen be na examen le ganga ki bon ne examen kala ne mi ga muraja ke kanya ibe gen ni ka kalanga nyama ikno usazu la mena donc examen c'est là nala sona mais il est gen kalas la betini mais ni le mi makalanga e ma muraja ke ibe be examen la atetela donc moi do ibe bo examen salla ni bo la examen salla kasoro ibe ka mikanga mi jabe ile bo jabe ni ya erete yoro dola baro katiri abe bana examen la ikoro arete se so kona examen ya résultat be bo ya femela do ile be singa yengena o ibala tan meni bena ibe mun ga sisa ibe fe ka lo mun na ibena oda iba fe ka lo mun ma ke ibe ta kitabu fle iba daila ka fle jabi mun kelele bolo sans ka ni gal ke yo na abe kitabu la chugo na ibo fle do yoro la ni ko ka sisa yo mun e sisa ibe bo mun ibe bo hakika iba ko jana mbena parce que mani jabi ele rebe soma woro mais il soma woro la na fambala na fambala woro la ison bala bekili mata safi o be chuga mina an fana be tela na nyana ma na examen donc ay dija ka examen préparé ka bara o ke ka ko examen loñe no kela ibaye taslam mere mai barake ne examen c'est la tarsu wala ni misale ka je foyena ko ma ngara mo ka ya fona chugo mi ambi ala dale ni na uka akili mandama hakil mam ska tuambe ni mfamu ka barake ka dogo وكذلك المعرفة التي جاء بها الأنبياء من عرفها عند الموت يعني نبي مونا ناني تشامي نيلي من كالولي سيا وغاتي ele ma lo ka conseiller nye parce que ni ka lo ka conseiller nye ibi ne la be akama ibe so ala iba bara mais ele ma lo wati le ka lo wati me inda al maut angara moko ni ka lo le se ya wati ati na fande pour que iba lo kati na fa ine frona bebe gele iya frona parce que ele ka lo wati na le fana ka lo wati gele فرنامي كو أنا ربكم العالم نيل أوتيجي يالو كوني مؤمن لو كاي عليه أوتيجي عليه على دولة ما ألون تقول تي أولاد نيكو فرنا يكون مالكيو أما يفعل ما أنا حقيقة يكون من أقولي ولما عرف الحقيقة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بني إسرائيل وأنا من المسلمين donc saya selama kumana mina je fais kun dugulama au be pakashafna nge gita aga yawmai adi donc nyebe yela dantala butala norotala et besoin de que le lati doere ibaye 100% mologa mata safidu donc frona ka bien fort ne sona ngalo tigi foyi te fo ala bani musa nana mo cila kana mun kama nene ma son tama binga longo tale chai donc est ce ka na fawa afulama al'an wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin bile len fo e ka chenu chamo ke ka tebe bile bina fo kile sona donc nafadna kela ka sonina fama qimatu hadhihi al ma'rifa نفض مكلا لك اللون نفشيتارا ولو صعب فلان ينكر آية ورنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إلى ما توبي أو كتعلم
komu bina ala je ko nya mimi ni mo je ko nya fo saya sini magumamna kontubila donc tubi tembe wakati tubi be mina wakati be le wakati le fana bala angara mo be mi fola nyene ka be ni na be ala dali ni na uga hakili mandama hakili mamska to ameni famu chugumna ya rabbal alamin kalam bela nyene wala ni akhira allah nafsan idha jaa ajaluha donc ala timu kele shini ikani kanga mine wakati mina nala ko dima ko wakati sela ko dobe fara ni isa sigala no kala tay ya famala wakati be yana ala fe fawda ka ko ke sanku la yere maite la ote ko bebe kela bin nizam yani ala ko be bin nizam apekela ka be wakati be jatiya de bala ka ko am diere mata abe fe ka ko mu ka pele jeni jati mine be fe ni de ka be tracer ka bla il va famela donc ko be donc atikela wazarema la yani akela bi ilmi nakela ni loni akela ni famille akela ni si akela ni hikma ay kun pele jeni la benti ka so dia reti ya ila donc ala musigin ba wuya famille ka kuma min fo ni kuma no be tracer ni no usaz bina siga wuya ko ni lotri sinani kan ni kuma ne fo ayan nati ni kela so dia reti ya famela ni kela ni be tracer la pour so dia ti ni ala ka bara madama do re fana mo kela o donc amena ala ta fola me ka ba ko yolande so me ala do mo kela donc santan sa mo wani na ko mo be kela o farago o ba be si ba be tracé ambe fe kan geta men igaye ande la ka baro fa do nyena uchela guerre mondiale flana bana mige samo du sigila ka nye moyi do ke wikanga mike tie kono chuwa meno ka bese be ka tracé abe ko do yela bi anyena ko mi ko koro ni be tracé la depuis o atu depuis en 48 49 o sigila ka no be tracé anganga ni neketa angamanga ni neketa donc lo sigila ko jeto minewo ni mi wati sila o boke abe kala nu yena ko mi ko koro la o timina nu beka donc sigini besi sa ambe mu yela o lutere sambina ni anu salalu mu bena ke chokoroba na do o sambina nu bena na o kofeni ko mu be ke o kalo be mbe tracer la kana sambina nu ko bana bela mais anu sigini be jatemine chile tambolo ante mira ko shila ante mira ere asukono kola ante mira sila manyo ere akola fana ega yela do ayina bare de bilo mina ambe fe ka misiri ni lo anganga misiri lo chukudi ige anganga misiri ni lo chukudi anga ni bebele be tracer bon ni misiri lo la anga mubara le ka ko no puke lumbe fisa billahi kana ke be amen be tracer est-ce que gela oti lumbe juma la fisa billahi an mene a bebe tracer le anga ka timesira jumenka iya su kono fana bete angana sigite ala mamboyate gwanza hakili ni dila male aya na fanta ni hakili mumbe sigila ka ko tracer dia ko amena dia keta amen keta mafsa nanu yo anu beikili ala ka anu dantu na ko fana dante femi mana o fana bola hakili min ba tu no be para kela o hakili kele ne ba nu fana na o lo fana bola mura ti se gasiki muna anga bara mo do de anga mo be mi fola nyene ko dole ni donc ni ajali ni sebela be ni kasela comme kuma do ma fa ni sa ya kela ni be uta torbo uta ko afa bana adoni o fajefona shi na kala video o ka bu fajefona shi na mafofo da mi sebela ya ko so ya famela donc nimi do la bela ni gay
alaka ko dama be ni de la ko lu fa yene ñenamaya mi ma mala di ala ma ñenamaya ke kay ban iye ñenamaya ni ban fe mette ma yorolu ya ibe ko mi kalambe chumna ibtidaya be mutawasit be sanawi be première seconde be o chumna kalambe chumna ti marhala ñenamaya fanala be marhala da o chumna fana ni min be ni nala ka linda ani fana te safi donc ale tɛmɛ yɔrɔ de b'a la a kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na n'o yɔrɔ sera a bɛ bɔ yen n'a bɔra yen a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ale ma dankale sa o de la an delila k'a ɲɛfɔ n ɲɛna yanni an fɛn fɛn misiri kɔnɔ yan dɔmakɔrɔ dɔ ye n m'o fɔ an ɲɛna yan nka an dɔmakɔrɔ an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye filan yan ne ma kɔrɔ n'alu y'a dɔn ma kɔrɔ ne an bɛɛ ye kelen yan mɛ an nana diɲɛ kɔnɔ ɲɔgɔn ɲɛ. A ko faamuya an nana diɲɛ kɔnɔ yan ɲɔgɔn ye aw de ko an nana ɲɔgɔn ye dɛ iye a bɛ se ka faamuya dɔ ye mɛ min fɛ ka min fɔ nin ye donc f'an y'a lɔ ala y'a ko bɛɛ ban nu c'est à dire an nana ɲɔgɔn ye parce que nun bɛɛ danna don kelen ala ka nun bɛɛ dan don kelen donc ele ni ma kɔrɔ ne tɛ donc an farisogo de ka kɔrɔ ɲɔgɔn ye farsogo nana ɲɔgɔn ye u b'a faamuya la donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko nin fɔra ta si la nin u bɛ di nin ma o tɛ yen ou bien ni ka nin kɛ a bɛ taa a si tɔ kɛ kaburu kɔnɔ u bɛɛ miiriya bɛ mɔgɔw la i bɛ sa k'i ye i bɛ taa si tɔ kɛ ka nin bɛɛ ye ɲa e kan ka waati min kɛ a bɛ tracé nɔ a la donc n'o sera ye min kan ka bɔ a bɛ bɔ cogoya min na a bɛɛ latigɛlen don a bɛ bɔ k'i to dilan kan a bɛ bɔ k'i to mɔbili kɔnɔ a kɔni bɛ bɔ waati min na ala ye nin bɛɛ tracé donc an ka laɲini na an bɛ se ka min fɔ an ɲɛna o an ye nin faamu k'a dɔn ala ka ko bɛɛ programme de k'a bila donc ni kan ka bɔ waati min na o kɔsɔn i bɛ saya nɛnɛ ye saya yi bɛɛ b'a nɛnɛ o nɛnɛni nin ye komi i b'a la ni mɔti donc a bɛ bɔ farisogo la min kɛ nin ye o de ale tɛ saya ye i t'ale yɛrɛ tɛ sa i y'a faamuya a bɛ bɔ ele la a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ bɔ ele la a bɔlen ele la min kɛ nin donc a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ kɔsɛ sɔn ka to yɛrɛ yele ko a bɛ na donc ko bɛ kɛ la a b'a bɛɛ ye la a bɛ kuma na i kobagaw fɛ i b'a faamuya la a ye n kɛ ten a kana nin kɛ ten a ye teliya ka taa nin ye tɛ kɛ la maa i b'a wele donc ale tɛ sa o i b'a faamuya la a ma dan saya kama ale fana danna le baara min kan ka k'a bolo ala k'o sɔrɔ a b'o baara min kɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw ye walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha ja'a ajaluha mɔgɔ si ala tɛ mɔgɔ si yakaru tumana min na ni ye ajalu min sɛbɛnlen ye kelen kan k'o de kɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ n'o sera o tuma e ka waati min n'o sera o de y'i ka waati ye i y'a faamuya la dan an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn na fa alaykum an tasa'idu n'a y'o dɔn an kan ka mun kɛ k'an y'an yɛrɛ labɛn kabila hulul ajal ka kɔn saya ajali min sɛbɛnna kelen kelen bɛɛ ye ka kɔn o ye ban an kan ka mun kɛ alayna natahayya an y'an yɛrɛ labɛn ni baara ɲuman ta kɛli n'an ka baara ɲuman kɛ e b'a ye o de bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma an bɛɛ y'an labɛn munna an bɛɛ y'an labɛn fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya an y'an labɛn ka baara ɲuman kɛ ne min ka peseli na n'o le giriyala k'i bɛ balo la balo min ni diɲɛ kɛla i ba wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya ne min ka peseli kɛ na ya maaw bɛ na suma fɛn min na n'o kɔma k'o la k'o tigi k'o bɛnna dɛ e ba bɛ kɛ jahanama ye o ye fɛn cɛjugu ye donc mɔgɔ kɔden yɔrɔ o kan ka kɛ lafiya yɔrɔ ye den ni ko k'a sɔrɔ ni ko bɛɛ ye ba b'a ta k'a lakɔ la lafiya yɔrɔ lo yɔrɔ ye mɛ n'o kɛra tasuma ye e b'a ye o ko cɛ ka jugu dɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna k'an ye an taga sini kuma mun fɔla وفي هذا عبرة لمن اعتبر kuma mun fɔla ko tagasina dɔ ni mɔgɔ min ni k'i yɛrɛ tagasina ye
angara mo be mi fola yena ka be ni ma be ala dali ne na ka hakili manda ma hakili ma miska to me mi fam chuo me araba la mo kala ala wa fola yena ka ayanda ma wallahu khabirun bima ta'malu aw kala kibada di barabali fena ambe bara mo kala wa mujazikum ala al-ihsani ihsana abe bela jeni sara aw man kala be sara o kan mana aw wala al-isaati iradan mu fana n'u ka baara jugu kɛ arabu n'u sarali k'i kɔ don ka bɔ olu ma donc olu bɛ kɛ yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ ala ka diɲɛ ma ala bɛ min fɔlɔ ɲɛnɛ ka bɛn diɲɛ yani ma o dɔ ye n bɛ ala dali ɲini o ka hakilima d'a ma hakilima min b'a to an bɛ ninnu faamu cogo min na yɔrɔ bɛɛ la o kɛla ala le bɛ bɛɛ lajɛlen sara ye i ka baara la o lon baara mun kɛla ala b'a dɔn ale le sara kɛbaga ye donc a fana bɛ sara kɛ ka bɛn fɛn mun ma o lɔnni bɛ ale de bolo i b'a ye la donc a bɛ bɛɛ sara n'i ya baara ye donc dɔ ta sara a b'a filɛ parce que a kɛla ka ɲa ɲali a bɛ ɲali filɛ i ka kɛ ani ikhlas ka kɛ ala yɛrɛ kan yɛrɛ yira t'a la i b'a ye olu de bɛ filɛ ka sɔrɔ k'i sara ale bɛ sara kɛ ni fɛn min ye an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma i ka kɛ wagati min na ani ka kɛ kun min kosɔn laɲini min k'i bila kɛli la nin bɛɛ lajɛlen dɔnni bɛ ala bolo ale b'an sara o de la an ka fɔ an ɲɛna ten ni ka ye an sɛgɛn b'an ka ɲɛnamaya sigi na donc n'u lɔnni t'an bolo parce que an bɛ seri min kɛ la an bɛ sun mun don la an bɛ jaga mun bɔ la an bɛ ɲali mun kɛ la an bɛ tagala ala ko yɔrɔ mun na donc an bɛ nin bɛɛ kɛla ala de ye ala de kosɔn an bɛ nin bɛɛ kɛla mɔgɔ si t'an sara la ale ala le b'an sara la ale ala min b'an sara la donc n'a kɛla kɛcogoya min na ale b'a lɔ i fa t'i sara i ya dugumɔgɔ t'i sara i ya kabila t'i sara sara bɛ ala de bolo donc ni sara bɛ ala bolo ele bɛ mun de kɛ sisan ale min bɛ n'i sara i b'i jija ka kɛ komi ale bɛ fɛ i y'a kɛ cogoya min na i y'a faamuya la ale de b'i sara la o n'i y'a kɛ komi ale b'i y'a kɛ cogo min na e bɛ sara ɲuman sɔrɔ mais ni ne ma ale min b'i le sara la i fa ti n'i sara e yɛrɛ de bɛ ko dɔw kɛla ka don k'a kɛ i t'a fɛ ale y'a lɔ ou bien i bɛ ko dɔw kɛla i tɛ fɛ karisa y'a lɔ ou bien i bɛ ni karisa ye i b'i yɛrɛ kɛ tan n'i taara fɔ bila i bɛ se min na a kɛ bɛɛ n'i seko don fatakullaha mastata'tum i seko ni ala b'o lɔ kan'o fana dogo ala ma kan'o i yɛrɛ bila ko la e tɛ se min na mɔgɔw kama donc ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen lɔ i b'a ye la dɔ bɛ yen misiri kɔnɔ ale bɛ fɛ a ye lɔn de kuma bɛɛ ko non a tɛ manqué fajari fɛ a ta kɛra o bɛ kɛla ala kama mais mɔgɔw tɛ n'i sara o ala le bɛ n'i sara mais mɔgɔ y'a dɔn ko e bɛ fajari la mɔgɔw t'i sara ala le b'i sara o donc ni ne ye fajari na kɛla o le ye poiti ya na la dɛ i y'a faamuya la a bɛ komi kɔrɔnin ni ka bila kilo kan i b'a ye a ton bɛ bonya mais poids t'a la i y'a faamuya la donc an y'an jija ko o ko kana to mɔgɔw y'a fɔ ko wayi k'ile bɛ safa fɔlɔ la i b'a ye la donc ile i bɛ safa fɔlɔ la i tɛ safa fɔlɔ la i nana kun min kama ani b'a kɛla ko min kama o ye sabati de bolo donc ni le m'o ɲɛɲini k'o lɔ a bɛ gɛlɛya dɛ o de kosɔn n delila k'a fɔ n ɲɛna sigida dɔ la baara baara n'an b'a kɛla ŋɛniɲɛ fila le ɲini b'an fɛ baara la yanni ŋɛniɲɛ fila yanni i bɛ baara min kɛla i y'o ŋɛniɲɛ kɔlɔsi ani baara bɛ kɛla masa min ye fana i y'o fana ŋɛniɲɛ kɔlɔsi i y'a faamuya la nin yɔrɔ in na baara bɛ yen baara ta ŋɛniɲɛ bɛ yen a bɛ kɛla min fana ye o fana ta ŋɛniɲɛ bɛ yen i y'a faamuya la donc e bɛ fɛ ka seri fana la seri na e bɛ fɛ ka seri fana seri mais e bɛ seri fana seri mun de la i b'a seri la mun de la i b'a seri la jɔn de ye kun jumɛn de la i bɛ seri fana seri la
yɔrɔ ni kɔrɔsili bɛ yɔrɔ tɔgɔ la donc an ye ninnu kɔrɔsi an ya sigida la n'o kɛla an ya baaraw bɛ nɔgɔya an bolo an bɛ ala dalen ni n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ nin kɔrɔsi cogo min na yɔrɔ bɛ ala m'o kɛla idan ni ke surat munafiqun o banna mi ci duuru bɛ yan mɛna yani surat takabur an bɛ o dɔɔni k'o la ka sani seli waati bɛ se idan ni ye surat takabur ala b'a fɔ la an ɲɛna nin haya nin na yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nin fana ye suraba ye ala bɛ kuma na adamadenw fɛ nin yɔrɔ nin na ala ko de fɔlɔ a ko yusabbihu lillahi ko saniya bɛ kɛla ala ye ma fɛn na fi samawati fɛn min bɛ san na olu bɛ ka saniya kɛ ala ye fɛn min fana bɛ dugu la olu bɛ ka saniya kɛ ala ye mara bɛ ala ye tando fana bɛ ala ye ala bɛ se ko bɛɛ lajɛlen ye ala ka kumakan ba dɔ ye ni sura nin daminɛna o an karamɔgɔ ko yani n'a fɔra subhanallah fɔ ko saniya bɛ kɛla ala ye ko o laɲini ye jumɛn ye ka ala saniya ko ko bɛ yen n'olu man ka fɔ ka ɲɛsin ala ma ka ala saniya ka bɔ bɛɛ lajɛlen miiriya jugu a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen su'uzɔnu billah nin yɔrɔ nin na mɔgɔ caman bɛ bɛn nin yɔrɔ nin na dɛ caman ɲinɛnen bɛ ala kɔ an bɛ ka jigiya jugu ta ni ala ye right su'uzɔn donc an karamɔgɔw b'o de fɔ la ɲɛna at-tanzihu an kulli ma la yaliqu billah ka ala saniya ka bɔ ko kelen kelen fɛn fɛn n'u man ka fɔ ka ɲɛsin ala ma ka ala saniya ka bɔ bɛɛ ma o dɔ ye jumɛn ye miiriya jugu ala ka nin kɛ tan mun ala ka nin kɛ tan nin bɛɛ lajɛlen bɛ don nin kɔnɔ e ma ala bonya e ma ala saniya e de kan ka mun de kɛ an karamɔgɔ ko husnu zannu billah samanul janna ka miiriya ɲuman ta ni ala ye arijinɛ yɛrɛ sara dɔ y'o ye miiriya ɲuman ta ni ala ye arijinɛ sara dɔ y'o ye an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛnɛ o dɔ ye an karamɔgɔ bɛ n'a walawala idha zanantum billahi ghayra al-haqq hadha zann qad yakunu sabab al-halak ni ye miiriya jugu ta ni ala ye ko miiriya jugu ye halaki sababu bɛ bɔ a la an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛnɛ o dɔ ye idha zananta anna Allah subhanahu wa ta'ala ajbaraka ala ma'asihi i b'a ye la donc ni le ko ala le ka ne bila baara nin ta kɛli la baara sɔrɔ i ma ala saniya komi an b'o ye la sa ni ka ye n ka nin kɛ ala le de ka n bila la suma sayuhasibu ala hadhihi al-ma'asi cogo jumɛn ala ka nin ko ne nin kɛ et puis ala bɛna taga ne juge mun na n ka nin kɛ a y'a caman ɲininkali k'o la komi sa ala su'uzɔn billah i ma ala saniya i ma ala dɔn ala bɛ min fɔlɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma fa kalimatu yusabbihu fiha tanzihu yajibu an tunazzihahu an kulli ma la yaliqu bihi ka ala saniya ka bɔ fɛn kelen kelen bɛɛ ma yajibu an tunazziha ani zulm ni ne ko sisan ko mun ala ka nin kɛ mun ala ka ne kɛ tan i k'a ko k'ala ye tɔɲɔlikɛla de ye a k'i tɔɲɔ i b'a ye maa yɔrɔ tɔgɔ ye ni ne ko sisan mun ala ka nin kɛ tan ne kɛ nin kɛ tan mun ala ka nin kɛ ne la tan o kɔrɔ de sisan a ma tile a k'i to yen donc n'a k'i le to est ce que i k'a sanuya wa hali saba nasahtahu daanaka zonanta bihi su lazi huwa zulm an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna donc ni ko munna nin kɛla tan nin kuma ka kɛ nin cogoya na tan i ko ala ye kolonbɛli de ye hali i k'a sanuya wa
ala ko kanya le sanya ala be min fola yene ka be ni ayel no dan ni tasbih yusabbihu o sanya kuma mun be fola nale wakati nata se amena sige akantu ko wakati sela mais ame fe ka min fo yene ayabla hakilla kalu dron son dala mais yusabbihu lillah ma fi samawati wa ma fil ard fe be sana abebe subhanallah fo kala alay abela jeni son be alay abebe ka ala sanya ani fe be dula du na kan fe be ba kono no fe be a person be ala non ele banala tama ema aka masa Suleiman ni mena nun ta ko ya ayyuhal namu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junun ige do mena usu ube ala dali usu ala mubala batula do da masa Suleiman takabe tala sanyi ko bele la tala dali sanyi ko atla so mena ko ai se tala so mena ubala dalla kanu duronte ala te turuge masai inde la ka fo yi refle izini ni izine be yala na an kelengele be ne izine fe mbale a iyere dancho e izini ne le don be no e ko tala ka tala yo ko bale baba mela o yo ko bale elere idancho wo fle koloni fasani fe mun bilani afleke woni fe ni mun bilani efe ma be tulo keme duro adogo ta kolokuni ni ngoni amado e akele me tulo keme duro awako do abe tamana e fana uyi kabakole ibe tama itebe kokna itebe nyeka itebe kere mune batu be tika tama mune bi minena barad mene be kele ile la nile be sela ka taramati mustaqim fonyo be chi abe yiri bawbe abe bombe me ile wazun khafif ibi tamo fonyo ko itita kofe itita nyefe adita kayele sambe ma at barad mene be kilila muno ko so tekela yirbo be be nyakoro fuyo be timila ta yirbo be akili ni dilima madima maza ayo so alala aya la tayni kala mena be ala wa tugoro da shuko mena sulo ko utini bi folo famia ko no am ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala